नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया न्यूज चैनल को स्वागत। आज हेउची 26 तारिख अगस्त मास बुधवार। आज आमे आपणो पई ओडिशा तथा देश विदेश रो 20टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसीछु। जेउ खबर गुडीको आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। किलो पिछा 35 टंका रे पियाज बिकिबे सरकार। महंगा माडरू आश्वस्ति पई निष्पत्ति जानतु केउठु पाइबे। चीनी परे पियाजर बढ़ुथिबा दर उपरे रोक लगाइबा एवं साधारण जनता को आश्वस्ति देबा पई केंद्र सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। सरकार एबे रिहाती दर रे साधारण लोकंकु केजी पिछा 35 टंका दर रे पियाज जोगाई देबे। हठात पियाज दर वृद्धि जोगु देशर किछि भाग रे एहार दाम किलो प्रति 60 रु 70 टंका रे पहुंची जाइछि। किंतु एबे सरकार प्राय अधा दाम रे अर्थात किलो पिछा 35 टंका रे पियाज बिक्री करिबा को घोषणा करिसंती। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मास शेष बेलकु पुणी लघुचाप। आज अति प्रबल वर्षा पई 16 जिल्ला को येलो अलर्ट। लघुचाप प्रभाव रे सारा राज्य रे जारी रहिछि वर्षा। उत्तर उपकूल ओडिशा एवं संलग्न अंचल उपरे सृष्ट लघुचाप क्षेत्र वर्तमान गांगे पश्चिम बंग और उत्तर ओडिशा संलग्न अंचल उपरे रहिछि। आगामी 12 घंटा रे एहा उत्तर पश्चिम दिग को गति करिवार संभावना रहिछि, जा द्वारा कि 30 तारिख जाय प्रबल वर्षा हेबो। एनै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। लघुचाप प्रभाव रे गतकाली ठारु भीषण रु अति भीषण वर्षा लागि रहिछि। लघुचाप प्रभाव केवल स्थल भाग रे नुहे समुद्र उपरे मध्ये पडिछि। ओडिशा उपकूल निकट समुद्र अशांत रहुथिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को जिबाकु बारण करा जायछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। केंद्र सरकारक बड़ निष्पत्ति। एही 4 औषध बिक्री उपरे लागिला कटकणा। भारतर सर्वोच्च औषध नियंत्रक 4टी लोकप्रिय केंद्रीय स्नायु प्रणाली औषध बिक्री उपरे नियंत्रण को कड़ाकड़ी करिसंती। एही औषध गुडी को निशाद्रव्य भाव में व्यवहार करा जिबा संभावना नै विशेषज्ञ कमिटी चिंता व्यक्त करिया परे एभली पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। गेजेट विज्ञप्ति रे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय फ्लुपेंटोक्सोल सिजोफ्रेनिया पई, चोपिक्लोन निद्राहीनता समस्या पई, गाबापेंटाइन स्नायु जंत्रणा दूर पई एवं कारिसोप्रोडोल मांसपेशी को आराम देबा पई औषध गुडी को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आईन रो परिच्छेद H1 रे रखिछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। राज्य रे सार जोगान सुरुखुरु रे चलिछि। 28000 टन मौजूद अछि। आहुरी 3,20,000 टन आसीबो। राज्य रे चलित वर्ष सार जोगान व्यवस्था सुरुखुरु रे चलिछि। सारर अभाव जेपरि न हुए सेनै सरकारक पक्षरु कड़ा नजर रखा जायछि। एनै समवाय मंत्री प्रदीप बळ सामंत बड़ सूचना दैछन्ति। मंत्रीक सूचना अनुसार ए जाबत कृषि विभाग पक्षरु 2,76,973 टन सार जोगाई दिया जायछि। सेहीपरि समवाय विभाग पक्षरु पैक्स और लैंप्स गुडी को 2,48,676 टन सार दिया जाय सारिछि। वर्तमान विभाग निकट रे आहुरी 28,297 टन सार मौजूद रहिछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। दिल्ली रे बढ़ुछि स्वाइन फ्लू चिंता। दिनकु दिन बढ़ुथिबा H1N1 मामला को नै एबे सतर्क होइछन्ति दिल्ली सरकार। राजधानी रे ए पर्यंत 2308टी स्वाइन फ्लू मामला चिन्हड होइथिबा जणा पड़िछि। गत किछि वर्षर हाराहारी तुलना रे एही संख्या प्राय 8 गुण अधिक बोली कहा जाउछि। एहाकु नै दिल्ली स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड रे रहिछि। तेबे केवल स्वाइन फ्लू नुहे देश रे एबे एकाधिक श्वासजनित भाइरस रो उपस्थिति चिन्हड हेउछि। आईसीएमआर महानिर्देशक राजीव बहलक सूचना अनुसार प्राय 650टी फ्लू मामला मध्ये रेकर्ड होइछि। एहा सह इन्फ्लुएंजा बी एवं किछि कोरोना मामला मध्ये चिन्हड हेउछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। चीनी दर रे लागिबो ब्रेक। 7 दिन रे कमी पारे दाम। आईएसएमए रो बड़ आश्वासन। चीनी दर वृद्धि को नै चिंता रे ग्राहकक पई आसिला आश्वस्तिर खबर। आगामी 7 दिन मध्ये रे चीनी दाम कमी पारे बोली कहिछि इंडियन सुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बा आईएसएमए। प्रतिकूल पाग, पार्वण ऋतु एवं किछि निर्दिष्ट व्यवसायिक खोलाबजारी जोगु चीनी दर 16% रु 25% को वृद्धि पाइछि। अर्थात केजी पिछा 60 रु अधिक टंका रे बिक्री हेउछि बोली स्पष्ट करिसंती आईएसएमए सभापति नीरज सिरगाकर। से कहिसंती 2025-26 आर्थिक वर्ष पई मोट चीनी उत्पादन प्राय 297 लाख टन रहिबो बोली आकलन करा जायछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सरकारक बड़ घोषणा। छात्रछात्रीक पई 2000 इंटर्नशिप सुजोग। मासिक 5000 टंका स्टाइपेंड। लद्दाखर छात्रछात्री एवं युवक मानक पई एक बड़ इंटर्नशिप सुजोग आसीछि। लद्दाख प्रशासन 2000 देयमुक्त इंटर्नशिप पई आवेदन प्रक्रिया खोलिछि। एही इंटर्नशिप 25टी सरकारी विभाग रे करा जिवो। मनोनीत प्रार्थी मानकु 3 मास पई 5000 टंका स्टाइपेंड मिलिबो। एही कार्यक्रम युवक मानकु सरकारी विभाग एवं साधारण प्रशासन विषय रे निकटरु बुझिया पई सुजोग प्रदान करिवो। इंटर्नशिप पई पंजीकरण 22 अगस्त 2026 रे आरंभ होइथिला। आग्रही प्रार्थी माने सेप्टेम्बर 5, 2026 पर्यंत ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 5टी रैंप रे 50 श्रद्धालु 1 घंटा रे 8 रु 10,000 भक्त करि परिबे धाडी दर्शन। 4 मास रे कार्यकारी। महाप्रभुक दर्शन पई भक्तक संख्या अहेतुक वृद्धि पाइछि। छुट्टी दिन रे भक्तक संख्या बढ़ुछि। राज्य रे बीजेपी क्षमता को आसीबा परे निष्पत्ति होइथिला श्रीमंदिर रे केमिति दर्शन श्रृंखलित हेबो। मंदिर भितर और नाटमंडप को एयर कंडीशन करिबा को निष्पत्ति होइथिला। विभिन्न उच्चतारु दर्शन करिबा को प्लेटफॉर्म करा जायथिला। तेबे वैषयिक समस्या आसीबारु एहाकु घुंचाई दिया जायछि। श्रीमंदिर
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମିଳିପାରେ E10 ବିକଳ୍ପ। E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ E10 ପେଟ୍ରୋଲ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ କି ସେ ନେଇ ସରକାର ଓ ତେଲ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ 2023 ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ E20 ଇନ୍ଧନ ଅନୁକୂଳ କରି ଡିଜାଇନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କିଛି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ପରେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ କମୁଛି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନର କିଛି ରବର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶିଳ୍ପ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳ, 6000 ପଦରେ ସୁଯୋଗ ଥାଇ ବି ବର୍ଷେ ହେଲା ହୋଇପାରୁନି ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜୁଛି। OMC MCL ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ଉତ୍କେଲା, ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ନୂଆଡ୍ୟାମ, ତଟ ସୁରକ୍ଷା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ OISF ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 10,000 OISF ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ 10ଟି ବାଟାଲିୟନ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3ଟି ବାଟାଲିୟନକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁର ହେବାର ବର୍ଷେ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଫୋର୍ସ ଯୋଗାଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ପାଇଁ ପାହାଳ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଯାଞ୍ଚ। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛେନା ଓ ପନିରର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଘନ ଘନ ମିଠା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିବାରୁ ରାକ୍ଷୀ ସମୟରେ 1.5 ଗୁଣା ଲାଭ ଆଶା ରଖିଥିବା ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ନକଲି ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ପନିର ବିକ୍ରି ନେଇ ଆଜି ପାହାଳରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ମିଠାରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଛି ନା ନାହିଁ BMC ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏହାର ତନାଖନା ଜାରି ରହିଛି। ମିଠା ବଜାରରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ସହ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସିବ 707 ନୂଆ 4G ଟାୱାର। ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ମୋବାଇଲ ସେବା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 707ଟି ନୂଆ 4G ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି କମ୍ରେ 2000 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜମି ମିଳିବା ପରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 10 ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟର ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ବା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବର୍ଗରେ 100 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ଜାରି କରାଯିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକର ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାରି କରାଯିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। RBI ମୁତାବକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କାଗଜ ନୋଟ ସହ ଜାରି କରାଯିବ। ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଅକ୍ଟୋବର 3 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 3 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ଥର ହେବାକୁ ଥିବା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 9ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଛୁଟି ଦିନ ଥିବା ବେଳେ 2ଟି ନୋ ମିଟିଂ ଡେ ରହିଛି। ଚଳିତ ଥର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାକୁ ଆଣିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ OERC 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 97,49,615 ଜଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଟାଟା ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ମାତ୍ର OERCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ RTIରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଥାର ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣା, 12 କୋଟି ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 51ଟି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର ଗାଡ଼ି କିଣା ଓ କଷ୍ଟମାଇଜେସନରେ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କରୁଥିବା ନେଇ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭୁଲ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
सरकारଙ୍କ सह प्रारंभिक आलोचना होइछि। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग नै मध्य आलोचना होइछि एवं आगकु एनै पदक्षेप नियाजिबो एही परिप्रेक्षी रे इसरो प्रस्ताव दैछि। राज्य कैबिनेट रे अनुमोदन परे कार्य आगकु बढ़िबो। राज्य रे एक विज्ञान भवन एवं ओरसाकर नूतन कोठा निर्माण सहित जीआईएस लैब प्रतिष्ठा मध्य कराजिबो। वैज्ञानिक गवेषणा तथा ए संक्रांतीय विभिन्न प्रकल्प उपरे राज्य सरकार यथेष्ट ध्यान देउछंती। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। गडकरीଙ୍କ अवसर नै बढ़िला चर्चा। गडकरी कहिले नुआ पीढ़ी को सुजोग मिलु। केंद्र मंत्री नितिन गडकरीଙ୍କ एक मंतव्य को नै राजनैतिक महल रे चर्चा जोर धरिछि। नागपुर जिला काटोल अंचलर पारडसिंगार एकलव्य एकल विद्यालयर शिक्षक और पर्यवेक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम रे जोग देई गडकरी कहिसंती जे प्राय 30 वर्ष धरि से सार्वजनिक जीवन रे सक्रिय रहिसंती। एबे ओ अधिक कार्यभार संभाळिबा तांको पक्षे संभव नुहे एवं नुआ पीढ़ी को दायित्व देबार समय आसीछि बोली से मत दैछंती। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। किलो पिछा 35 टंका रे पियाज बिकिबे सरकार। महंगा माडरू आश्वस्ति पाई निष्पत्ति जानतु केउठु पाइबे। चीनी परे पियाजर बढ़ुथिबा दर उपरे रोक लगाइबा एवं साधारण जनता को आश्वस्ति देबा पई केंद्र सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। सरकार एबे रिहाती दर रे साधारण लोकंकु केजी पिछा 35 टंका दर रे पियाज जोगाई देबे। हठात पियाज दर वृद्धि जोगु देशर किछि भाग रे एहार दाम किलो प्रति 60 रु 70 टंका रे पहुंची जाइछि। किंतु एबे सरकार प्राय अधा दाम रे अर्थात किलो पिछा 35 टंका रे पियाज बिक्री करिबाको घोषणा करिसंती। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मास शेष बेलकु पुणी लघुचाप। आज अति प्रबल वर्षा पई 16 जिला को येलो अलर्ट। लघुचाप प्रभाव रे सारा राज्य रे जारी रहिछि वर्षा। उत्तर उपकूल ओडिशा एवं संलग्न अंचल उपरे सृष्ट लघुचाप क्षेत्र वर्तमान गांगे पश्चिम बंग और उत्तर ओडिशा संलग्न अंचल उपरे रहिछि। आगामी 12 घंटा रे एहा उत्तर पश्चिम दिग को गति करिवार संभावना रहिछि, जा द्वारा कि 30 तारिख जाय प्रबल वर्षा हेबो। एनै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। लघुचाप प्रभाव रे गतकाली ठारु भीषण रु अति भीषण वर्षा लागि रहिछि। लघुचाप प्रभाव केवल स्थल भाग रे नुहे समुद्र उपरे मध्य पड़िछि। ओडिशा उपकूल निकट समुद्र अशांत रहुथिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को जिबाकु बारण करा जायछि। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। केंद्र सरकारक बड़ निष्पत्ति। एही 4 औषध बिक्री उपरे लागिला कटकणा। भारतर सर्वोच्च औषध नियंत्रक 4टी लोकप्रिय केंद्रीय स्नायु प्रणाली औषध बिक्री उपरे नियंत्रण को कड़ाकड़ी करिसंती। एही औषध गुडी को निशाद्रव्य भाବରେ व्यवहार करा जिबा संभावना नै विशेषज्ञ कमिटी चिंता व्यक्त करिया परे एभली पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। गेजेट विज्ञप्ति रे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय फ्लुपेंटोक्सोल सिजोफ्रेनिया पई, जोपिक्लोन निद्राहीनता समस्या पई, गाबापेंटाइन स्नायु जंत्रणा दूर पई एवं कारिसोप्रोडोल मांसपेशी को आराम देबा पई औषध गुडी को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आईन रो परिच्छेद H1 रे रखिछि। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। राज्य रे सार जोगान सुरुखुरु रे चलिछि। 28,000 टन मौजूद अछि। आहुरी 3,20,000 टन आसीबो। राज्य रे चलित वर्ष सार जोगान व्यवस्था सुरुखुरु रे चलिछि। सारर अभाव जेपरि न हुए सेनै सरकारक पक्षरु कड़ा नजर रखा जाइछि। एनै समवाय मंत्री प्रदीप बळ सामंत बड़ सूचना दैछंती। मंत्रीक सूचना अनुसार एजाबत कृषि विभाग पक्षरु 2,76,973 टन सार जोगाई दिया जाइछि। सेहिपरि समवाय विभाग पक्षरु पैक्स और लैंप्स गुडी को 2,48,676 टन सार दिया जाय सारिछि। वर्तमान विभाग निकट रे आहुरी 28,297 टन सार मौजूद रहिछि। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। दिल्ली रे बढ़ुछि स्वाइन फ्लू चिंता। दिनकु दिन बढ़ुथिबा H1N1 मामला को नै एबे सतर्क होइछंती दिल्ली सरकार। राजधानी रे ए पर्यंत 2308 स्वाइन फ्लू मामला चिन्हड़ होइथिबा जणा पड़िछि। गत किछि वर्षर हाराहारी तुलना रे एही संख्या प्राय 8 गुण अधिक बोली कहा जाउछि। एहाकु नै दिल्ली स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड रे रहिछि। तेबे केवल स्वाइन फ्लू नुहे, देश रे एबे एकाधिक श्वासजनित भाइरस रो उपस्थिति चिन्हड़ हेउछि। आईसीएमआर महानिर्देशक राजीव बहलଙ୍କ सूचना अनुसार प्राय 650 टी फ्लू मामला मध्ये रेकर्ड होइछि। एहा सह इन्फ्लुएंजा बी एवं किछि कोरोना मामला मध्ये चिन्हड़ हेउछि। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। चीनी दर रे लागिबो ब्रेक। 7 दिन रे कमी पारे दाम। आईएसएमए रो बड़ आश्वासना। चीनी दर वृद्धि को नै चिंतारे ग्राहकଙ୍କ ପାଇଁ आसिला आश्वस्तिर खबर। आगामी 7 दिन मध्ये चीनी दाम कमी पारे बोली कहिछि इंडियन सुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बा आईएसएमए। प्रतिकूल पाग, पार्वण ऋतु एवं किछि निर्दिष्ट व्यवसायिक खोलाबजारी जोगु चीनी दर 16% रु 25% को वृद्धि पाइछि। अर्थात केजी पिछा 60 रु अधिक टंका रे बिक्री हेउछि बोली स्पष्ट करिसंती आईएसएमए सभापति नीरज सिरगाकर। से कहिसंती 2025-26 आर्थिक वर्ष पई मोट चीनी उत्पादन प्राय 297 लाख टन रहिबो बोली आकलन करा जायछि। तेबे दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सरकारक बड़ घोषणा। छात्रछात्रीଙ୍କ ପାଇଁ 2000 इंटर्नशिप सुजोग। मासिक 5000 टंका स्टाइपेंड। लद्दाखर छात्रछात्री एवं युवकମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ इंटर्नशिप सुजोग आसीछि। लद्दाख प्रशासन 2000 देयमुक्त इंटर्नशिप ପାଇଁ आवेदन प्रक्रिया खोलिछि। एही इंटर्नशिप 25टी सरकारी विभाग रे कराजिबो। मनोनीत प्रार्थी मानकु 3 मास ପାଇଁ 5000 टंका स्टाइपेंड मिलिबो। एही कार्यक्रम युवकମାନଙ୍କୁ सरकारी विभाग एवं साधारण प्रशासन विषय रे निकटरू बुझिया ପାଇଁ सुजोग प्रदान करिवो। इंटर्नशिप ପାଇଁ पंजीकरण 22 अगस्त 2026 रे आरंभ होइथिला।
ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।